नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आपण मानक मोर यूट्यूब ब्लॉग को स्वागत करिछि मु टिकली। तो चलते आपण माने सब केमती अछंती आशा करछि आपण माने समस्त भले थिबे। आपण का आशीर्वाद रो मो परिवार बहुत भले रे अछि, मु भी बहुत भले रे अछि। तो चलते देरी न करी आज के ब्लॉग को आरंभ कर देबा। तो चलतु मु आज आपण मानक हम घर चारि पाख टिके देखिबी, एते दिन देखि नथिले ना। तो सेति भाई आ घरे तो ए कहीं ना आपण मान तो जानते शाशुघर नियम हूँ आम तो 8टा बेल को सब काम बाहरी जाते। आ घरे आम मो शाशु माँ अच्छा मु आउ सानी छुआ दीटा अच्छा। तो चलतु आज के ब्लॉग को आरंभ करदे। खरा है देखो जी जो शीत से जोर खरा। तो सांग मैंने सर्वप्रथम मु आपण मानक मोर तुलसी चौरा देखिबी। देखंतु आगुर भी देखिथिबे बाल्टी रे ही टांगी थिलु, टांगी की पूजा करथिलु। से खुंट गुटे मझिरे पुता हेतला आउ तळे तो एथर सज्जा हैनी काहेकि ना मु नथली। मु ही तुलसी चौरा करे आउ एथर तो मासे पूरा घरे रहि जाइथिले जे रहिथिली बोली जाइथिली। तो देखंतु एथर भी नानी होची आ गुटे बाल्टी रे एटा लगी जंती तुलसी गछ आउ मु पूजा सार देजी। आउ आर गछ भी मरीगला, एटा आ गुटे नुआ माने गछ आनिकी नानी लगी देइछंती। आउ हमर तळे एथि पई एथर रखा आइछि हमर छेली माने जे थिले सब छेली माने मरी जाइछंती झाड़ा रे। गोटे मात्र छेली जे सेति पई एथर तळे तुलसी चौरा कले भी असुविधा नै, गछ लगिले भी असुविधा नै। काहेकि आगुर जो छेली थिले से आ किछि रखु न। तो आपण माने देखिले तुलसी चौरा एठी मु तुलसी पूजा करे एबे मध्ये मु पूजा सार देछि। तापर देखंतु मु आपण मानकु देखिबी कखारु। देखंतु हमर रुसी घरे आजबेस्ट उपरे से गोटे कखारु थिले, गोटे ही अछि आउ अधिक भी हेनी नानी का कहउथिले। तापर एपटे देखंतु सब माटी छि, आगु तो माटी थिले कखारु किंतु एटा होछि लाउ। लाउ केंती माटी की देखंतु सेठी गुटे कसी धरिछि कोली गछ को डायरेक्ट पड़े जाइछि। आ देखंतु आम बत्तक माने सब माँ खाई देउथिले, माँ सेठी छिड़ा हेतंती साचु माँ। आ देखंतु बत्तक माने चालले आ रुसी घर नानी खाउचंती। नानी खाउचंती तापर देखंतु बत्तक मानक पछ पछ मु एबे चालली। आउ एटा हला हम काठ बाड़ी, काठ तो सरी जाइछि नाही। आउ हम ए कुकुड़ा देखंतु केते बड़ हो जाइछि, 50 टंका किना हेतिला दी जण। आ गुटे तो मरी गले, ए गुटे बड़ हे गेलानी। आउ एटा हला मोर आ गुटे या तांकर कोका ससुर घरे तांको काठ बाड़ी। से माने किंतु एबे नाहंती घरे कि काम पड़िजंती। एटा हला तांको घर। देखंतु बत्तक माने सब गड़िया को चलले। देखंतु बत्तक माने सब गड़िया भीतर को चलले किंतु ताकर खाद्य संग्रह करिया पई से चलले। बत्तक माने शीत लागे कि नाही मु तो जानिनी, तांको शीत लागुनी बोधे पानी रे से नाही। तो एपटे देखंतु एते तो हम गड़िया देखिले, गड़िया जेंती कलम सागर भरपूर सेमती ही अछि आ सारू गछ गुडा एपटे। तापरे देखंतु आपण माने देखुची मु एठी घर पछपटे थिला टक्को भेंडी गछ दीटा अछि देखि पाथिबे। नालिया नालिया फळ हेछि आउ सबु नाही, उपुड़ा सरलानी। एठी जन्ही गछ हेतिला आउ लाउ गछ। आउ देखंतु हमर कदली, एटा हला कदली भंडा गुटे हला कदली भंडा एबे नुआ छाछि। एटा कदली कांदी सेपट आ गुटे भी सेपट अछि कदली कांदी। मु गला पर दीटा काटी की खाइले सेने कदली पाची जाइतिले। आउ देखंतु फ्रेंड्स कांथर अवस्था कोन हेछि। एगुडा अछि मकर आसिला, मकर पई लिपा पुछा हबो, आरंभ होई जिवो। आउ देखंतु एई साइड रे आमे वीडियो करथिलु लाउ काटिबा समय रे। सेही दिन
ତା 2 दिन ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଉ ଅଛି ସେଠି। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାହା ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର 8ଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କାମ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ କେହି ଏବେ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା 10ଟା ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ତ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ତାପରେ ଖାଇକି ମୁଁ ଯିବି ଗୋବର ସାମ୍ପିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗୋବର ଘଷି ହେବ। ଗୋରୁମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋବରଟାକୁ ଆମର କରିନେବା। ଆଉ ମା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଉ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାନିକା ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଟକ ଭେଣ୍ଡି ଫଳ, ଖଟା ଶାଗ ଫଳ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି। ଏଠି କଢ଼ାରେ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି। ଆଜି ଆଳୁ ଚଟଣି ଆଉ ଟକ ଭେଣ୍ଡି ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି କାହିଁକିନା କିଛି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ମୂଷା ଯେ ଡବା ବି କଣା କରିଦେଇଛି ମୂଷା। ଆଉ ଏଠି ମଟର ରଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ମଟର ଭିଜେଇ ଦେବି ରାତିକା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ସେମିତି କିଛି ପନିପରିବା ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ରାତିକି ଆଜି ଆମର ମଟର ଆଳୁ ଝୋଳ ହେବ। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁ ଆସିଛି ଗୋବର ସାମ୍ପିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାନୀ ଗୋବର ବାଲ୍ଟିଏ ସାମ୍ପି ଦେଇଥିଲେ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ସେଠି ପ୍ଲଟିଂରେ ପକାଇ ଦେଇକି ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆସିବି, ଦେଇକି ଗୋବର ସାମ୍ପିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବି, ଟିକେ କାମ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଚାଲିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଗୋବର ସାମ୍ପିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଚାଲି ଚାଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋବର ସାମ୍ପିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମା ଯାଇଥିଲେ ପତ୍ର ଖରିକିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମା ଆଉ ନାନୀ ପତ୍ର ବୁରା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। 2ଟା ବୁରା ମା ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି। ମୁଁ ପ୍ଲଟିଂରେ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ କରୁ ନାନୀକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମଝିରେ, ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି ଏଠି। ଗୋବର ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଢାଳି ଦେଇଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ନାନୀ କିଛି ସାମ୍ପିଥିଲେ। ଆଉ ନାନୀ ଏତିକି ଗୋବର ପିଠା କରିଦେଇକି ଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ କାଲି କରିବା। ମୁଁ ବି କହିଲି କାଲି କରିବା। ନାନୀ ସାର୍ ଗପୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି।